बोल ओ जज बोल मुझे क्यों पाए ना ओ जज बोल मुझे क्यों पाए ना शी अमर कमले वाला शी अमर कमले वाला नबी दे डाला जोड़ा जगोते हाय ना शी अमर कमले वाला शी अमर कमले वाला जज बोल मुझे क्यों पाए ना शी अमर कमले वाला शी अमर कमले वाला অতি মূল্যবান কথাই কবি লিখছেন নবীজির মতো কেউ হবে না এই দুনিয়ায় যার নাম লেখা আছে জান্নাতে দরজায় নবীজির মতো কেউ হবে না এই দুনিয়ায় যার নাম লেখা আছে জান্নাতে দরজায় যে মিথ্যা কথা কবু কয় না शी अमर कमले वाला शी अमर कमले वाला नबी दे डाला जोड़ा जगोते हाय ना शी अमर कमले वाला शी अमर कमले वाला আমিনার কোলে দোলে আর সে আলাদে চাচা যে চাঁদের জোছনায় চমকায় কায়নাত আমিনার কোলে দোলে আর সে আলাদে চাচা যে চাঁদের জোছনায় চমকায় কায়নাত মোদ সোনা হে জান্নাত মায়না शी अमर कमले वाला शी अमर सल्ले वाला नबी दे डाला जोड़ा जगोते हाय ना शी अमर कमले वाला शी अमर कमले वाला जज बोल मुझे क्यों पाए ना शी अमर कमले वाला शी अमर कमले वाला মূল্যবান কথাই কবি লিখছেন রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যেদিন দুনিয়ার মধ্যে আসেন হুর পরি ফেরেশতারা আমার আপনার নবীকে দেখে কি বলছেন কবি লিখছেন বলে হুর এক নূর আমিনার দোলনায় যাকে দেখে দুনিয়া তাজিমেতে ঝুঁকে যায় বলে হুর এক নূর আমিনার দোলনায় যাকে দেখে দুনিয়া তাজিমেতে ঝুঁকে যায় চুমা খাবে ধরে হুর পাইনা देखे नूर कमले वाला देखे नूर कमले वाला नबी दे डाला जोड़ा जगोते हाय ना शी अमर कमले वाला शी अमर कमले वाला जज बोल मुझे क्यों पाए ना शी अमर कमले वाला शी अमर कमले वाला सुस्कर मतलब कभी यारो ये मिसाल अच्छे देखो নবীকে দেখিনি তবু ভালোবেসে ফেলেছে নবীর তারিফে কিছু কিছু কথা বলেছে নবীকে দেখিনি তবু ভালোবেসে ফেলেছে নবীর তারিফে কিছু কিছু কথা বলেছে মইদুল ইসলাম বিরহ সায়না দেখা দাও কমলে वाला দেখা দাও কমলে वाला নবী দে ডালা জোড়া জগতে হায় না शी अमर कमले वाला शी अमर कमले वाला जज बोल मुझे क्यों पाए ना शी अमर कमले वाला शी अमर कमले वाला नबी दे डाला जोड़ा जगोते हाय ना शी अमर कमले वाला शी अमर कमले वाला जज बोल मुझे क्यों पाए ना शी अमर
আমার কামনে वाला সে আমার কামনে वाला সে আমার কামনে वाला সে আমার কামলি वाला